রাহাতগড় ফোর্টে এসেছি। যদি এখানে না আসতাম তাহলে হয়তো মিস করে দিতাম। এখানকার যে প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক যে সৌন্দর্য সেটি মারাত্মক সুন্দর। দেখতে পাচ্ছি পেছনে পাহাড়, সামনে বসতি, এদিকে সুন্দর একটি দৃশ্য, শান্ত পরিবেশ। এই শান্ত পরিবেশেই বিরাজ করছে একটি ঐতিহাসিক সৌন্দর্য, সেটি রাহাতগড় ওয়াটারফলস, রাহাতগড় ফোর্ট। আর এটা হলাম আমি। क्या ये दुनिया तुम्हारा है क्या? नहीं, अल्लाह का दुनिया है। तो तुम ऐसे हाथ फैला रहा हो क्या? दुनिया ही तुम्हारा है, ये सागर तुम्हारा है? नहीं, मैं तो अल्लाह का सिर्फ एक छोटा सा बंदा हूँ। सागर नाम से यहाँ पर कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो नज़ारा है यहाँ से सागर का, That's very amazing. 5 साल पहले हम लोग जो दिखा था सागर को, Yes. और अब जो दिख रहा है इसमें बहुत अंतर है। Yes. চলো বন্ধু ঘুরে আসি।